अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है हलफ उठा लिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है उनका हलफ लिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो बातें की होंगी कि अब उनके इख्तियारात क्या होंगे, या फिर कोई नया एडवेंचर कर सकते हैं, या फिर जो है कुछ और इकदाम कर सकते हैं। लेकिन अब तक की अगर हम सूरत हाल देखें, सुप्रीम कोर्ट की आज जो हलफ बर्दारी थी जिसमें मैं मौजूद भी था, वहाँ पे हाँ थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह को देखें तो उनसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली अवान जो है उन्हें गले लगाना चाह रहे थे या गले उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे जो है वो सिर्फ हाथ ही आगे बढ़ाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और सिर्फ जो है उनसे हाथ ही मिलाया और गले नहीं लगे, और फिर जो है मुंह फेर कर जो है वो दूसरी तरफ चले गए जस्टिस मंसूर अली शाह। वो कहीं ना कहीं नाला तो है, परेशान भी हैं, गुस्सा भी है उन्हें इस इंतज़ामिया पर भी, ख़ासतौर पर हुकूमत पर भी, मुस्लिम लीग नून पर भी। लेकिन अब तक जिस तरह की सूरत हाल हो चुकी है, ये जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर हम जजेस की तादाद को देख लें, और जितने भी जजेस आए हैं ऑब्वियसली वो 26वीं आइनी तरमीम के थ्रू आए हैं, और 26वीं आइनी तरमीम भी वो जिसकी हमेशा से मुखालफत करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस बार जस्टिस अली बाकर नजवी, जिसकी मुखालफत जो है पूरी अदलिया ने की, तमाम जजेस जो कि मौजूद थे जुडिशल कमीशन के इजलास में, उन्होंने मुखालफत की, लेकिन पीटीआई ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों सियासी जमातों ने मिलकर जो है जस्टिस अली बाकर नजवी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर किया है। तो यहाँ से अब अंदाज़ा लगा लें, तो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि अब तक ऐसा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई नया एडवेंचर करेंगे या फिर कोई केस लगा देंगे या किसी भी चीज़ को जो है वो चीज़ें ट्रबल पैदा करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए, या फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब हैं उनके लिए। शायद ये 4-5 दिन है वो आसानी से ही गुजारेंगे बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस, और फिर जैसे ही चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब वापस आ जाएंगे तो रूटीन का काम जैसे ही बिजनेस एज यूजुअल जो होता है वो चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो हमने इस वक्त खबर करनी है ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिहाज से, इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब को बाहर लाया जा सकता है, नहीं पर लाया जा सकता, या वो आज़ाद हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, क्या तरीक़ार है उसका, किस हद तक जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे। क्योंकि कल परसों जो एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने बात की थी कि सोशल मीडिया पर जो है वो लगाम डालने की बात की गई थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है वो खामोश हो गया है, और 15 दिन गुजर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मज़ीद अगर 45 दिन मज़ीद जो है वो अगर खामोशी से गुजर जाते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो शायद हो सकता है आसानी से चल पाएंगी और मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन मुझे वो एक तो शेर अफजल मरवत साहब की जो है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है जिस हद तक की वो बातें करते हैं सोशल मीडिया पर। अब ऐसे लगता है उन पर जो गुस्सा है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको निकाला गया है, वो गुस्सा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर निकालते हैं, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं, पीटीआई की जो बाहर क़यादत है मौजूदा इनको भी टारगेट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो बाहर क़यादत भी है पीटीआई की वो भी जो है वो उनको भी समझ नहीं आ रही चीज़ों को किस तरीक़े से करना है। क्योंकि बात की गई थी, इमरान खान साहब ने हदायत की थी, और प्लान यही था कि एक बड़े जो है स्केल पर एहतजाज जो किया जाएगा जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी, इत्तेहाद करने की बात की गई थी, जमीयत उलमा इस्लाम को जो है वो साथ लेकर चलने की बात की जाएगी। तो मेरी यहीं पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है उनसे मेरी बात हुई है, तो उनसे साथ भी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही पीटीआई करने क्या जा रही है। पीटीआई जो है एक तरफ हमें मुज़ाकरात की बात करती है, एक तरफ हमें कहती है कि हमें सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा, हमने एहतजाज करना होगा, और वहीं पर पीटीआई की जो बाहर की क़यादत है वो जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे मुज़ाकरात भी कर रही है। तो फिर इस तरह के मामलात में हमें एतमाद में लिए बगैर अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे या फिर हुकूमत के साथ जाएंगे, अपने फ़ायदे हासिल करेंगे, तो फिर हम किस तरह से उन पर जो है वो एतमाद कर पाएंगे, या हमें उन पर क्या कॉन्फिडेंस होगा, और फिर किस तरह से हमारा जो इत्तेहाद है वो चल पाएगा। अब जो उनकी कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम का लाहौर में, जिसमें 2 दिन का ये इजलास जारी रहा, जिसमें फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो लंबे अरसे तक नहीं चला जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि इशू के लिहाज से इशू टू इशू जो है चीज़ों पर लेकर चला जाएगा और उस पर इत्तेहाद कायम होगा, और फिर उसी के तहत जो है वो फैसले किए जाएंगे।
لیکن اس وقت یہ اگر ہم باہر کی قیادت دیکھیں اس کی کوئی کل جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے پہ لگا ہوا ہے, چیزوں کا نہیں پتا کسی کو بھی, اور صرف ان کا جو ان کی ساری توجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس عہدے رہیں, وہ پارلیمنٹیرین بنے رہیں, ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کوریج ملتی رہے, وہیں پر جو ہے ان کو مین اسٹریم میڈیا پر بھی ان کو کوریج ملتی رہے, ہر جگہ پہ وہ ڈسکس ہوتے رہے. جو ان کا مین کام ہے شاید اس سے وہ, یا جو ان کی مین کاز ہے اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. شاید جو ایک باتیں کی جاتی ہے کہ سسٹم کو چینج کرنا ہوگا, انقلاب لے کے آئیں گے, یا جس طرح بڑے بڑے باتیں کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, یہ جو باہر قیادت ہے خاص طور پر انہوں نے باتیں کی تھی, اب وہ تمام بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ بیک سٹیپ پر چلی گئی ہے اور چیزوں کو اس لیول تک جو ہے وہ نہیں لے کر جا رہی. صرف اگر ہم دیکھیں تو صرف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خانہ پوری کی جا رہی ہے, صرف جو ہے بڑکیں ماری جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں. موجودہ جتنی بھی قیادت ہے, جو 4 لوگ ہیں جو مخلصانہ طور پر کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے, تو ان کو جو ہے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی جاتی ہیں. جیسے عالیہ حمزہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عالیہ حمزہ کے خلاف جو ہے موجودہ سسٹم کم خلاف ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ مخالفت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. عمران خان صاحب کے پاس یہ خبر بھی پہنچی تھی عالیہ حمزہ کے حوالے سے, تو انہوں نے بھی اس پر بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ امپاور کریں. اور اس کے بعد وہ گرفتار ہوئی تو وہاں پر صرف اعظم سواتی صاحب موجود تھے. پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے, جتنی وکلا کی قیادت ہے, کوئی بھی وہاں پر جو ہے وہ عدالت میں نہیں گیا ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. بہت کم, صرف اعظم سواتی صاحب جو ہے وہاں پر موجود تھے اور کوئی اور موجود ہی نہیں تھا. یہاں پہ لوگوں کا صرف ایک فوکس ہے کہ ہم اڈیالہ جیل میں چلے جائیں, عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہو جائے اور پھر جو ہے سوشل میڈیا پر یا پھر مین اسٹریم میڈیا پر جو ہے خبریں چلنا شروع ہو جائیں اور پھر لوگ جو ہے ہم سے رابطے کریں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں کیا باتیں تھیں, پھر کیا خبریں ثابت ہوئی ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سکرینوں پر رہیں, ڈسکشن میں رہیں, لوگ جو ہے ان کے متعلق ان کو سکرینوں پر دیکھتے رہیں, نسبت یہ ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل کام کریں یا چیزوں کو لے کر یا کیسز کو لے کر جو ہے وہ پراپر تیاری کریں. ایسا بالکل کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں, یا پھر اب تک کی اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو موجودہ سسٹم ہے, یہ جو موجودہ حکومت ہے, اس کی جو گرفت ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سٹرونگ ہو چکی ہے سارے سسٹم پر, اور شاید ان کے لیے اب اس حد تک جو ہے وہ مسائل نہیں ہیں, ان کے لیے پرابلمز نہیں ہیں, یا شاید ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی احتجاج ہے یا جو بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے وہ ان کے لیے اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر نہیں سکتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا کمنٹ سیکشن حاضر ہے, تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.